Alex Pereira melawan Ciryl Gane kemarin menimbulkan kontroversi besar karena kali lagi Ciryl Gane yang menurut gue pada tontonan pertama kali pas gue nonton live itu nggak kenapa-kenapa, ternyata setelah ditonton ulang dan Poatan alias Alex Pereira sendiri pun ngupload video ke YouTube soal dia gimana dia protes soal keputusan wasit yang nggak ngasih time out dan gak memberhentikan fight pas lagi Ciryl Gane ngasih elbow ke belakang kepalanya si Pereira berkali-kali. Dan sekarang kita lihat aja langsung. Soco é mais forte. Mas eu diria assim, um jab de sorte ali, entendeu? Um golpe de sorte, entendeu? Porque se você joga fechando o olho, abaixando, beleza. Pô, entrou a mão, foi ali onde começou tudo, né? Onde ele começou mesmo a realmente se dar bem, né? Mas um jab de sorte ali, depois ele veio, aproveitou, né? E começou a colocar os golpes mais fortes. Iya, pertama karena Ciryl Gane itu natural heavyweight, bisa dibilang dari komposisi badannya dan memang ya natural heavyweight aja kayak Aspinall dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga Ciryl Gane ini bukan orang yang cupu juga masalahnya. Dia atlet yang sangat atletis, cepat banget kakinya dan mendominasi Pereira dengan jab-jabnya. No segundo round, quando a luta estava finalizando, o árbitro chamou a luta. Você levantou depois do jab, que foi a primeira mão da sequência, mas depois, se você olha no vídeo, não sei se você conseguiu ver os golpes ilegais, que muitas pessoas estão falando que foram vários golpes ilegais na nuca, de trás da cabeça, e a falta de reconhecimento do árbitro. Não, com certeza, né? Pô, quero falar tudo aqui. Naquela hora do jab, caí, grudei nas pernas, né? Fui ali jogando cotovelada, soco. Né? E tipo, pô, o cara tá desesperado. O highlight deles é o que mais tem, né? E, cara, eu tava tendo, assim, tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco. Isso aí não é pra acontecer, mas acontece, entendeu? De repente até eu vou fazer isso, entendeu? Mas não porque eu quero, porque, pô, você tá ali, é contato, entendeu? Mas na nuca, velho, soco na nuca, você tá ali, velho. Tem que tá vendo, entendeu? Mas o cara tinha, aquela era a oportunidade da vida dele, entendeu? E o árbitro tava ali pra ver. E antes, né, da luta, um dia antes, teve uma reunião de regras e tal. Eu chamei o Plínio pra traduzir pra ele e falei, cara, olha só, dedo no olho, chute no saco, isso aí pode acontecer. Não é pra acontecer, mas pode acontecer. Agora, cara, esse cara tem um histórico muito, assim, maldoso, entendeu? Betul sekali lagi, specifically seorang Ciryl Gane itu memang history fight-nya agak kurang baik. Bukan karena dari performanya yang kurang atau dia kurang atletis atau dia kurang teknik, tapi dia kontroversial lah. Tapi menurut gue bahwa Ciryl Gane ini orang yang atlet yang apa ya bisa dibilang teledor mungkin, dan ya dia lebih bukan dia sengaja melakukan hal-hal ilegal tersebut, tapi lebih ke dia gak peduli kalau hal tersebut terjadi. Soco na nuca do cara, cotovelada, eu vi isso em alguns vídeos, então me preocupei e fui adiantar isso com ele pra ele ficar de olho. Ele foi lá, esse árbitro que tava na minha luta, chamou o parceiro dele lá, um outro árbitro, colocou ele lá como modelo, explicou, colocou a mão, falando assim, ó, essa aqui é a nuca, aqui pode bater, aqui tal, aqui não pode, entendeu? E se você for ver nos vídeos, cara, vários socos ali, várias cotoveladas. Nah, ini nih yang jadi berat daripada rules soal kepala belakang ini nih sebenarnya agak lebih susah kalau dia itu pakai glove gede sebenarnya. At least dari yang gue tahu ya. Karena kalau misalkan di si kepala belakang ini glove gede kan jelas kontaknya lebih, point of contactnya lebih luas. Nah, kalau misalkan dia kena kepala belakang tapi bagian dari glove-nya ini kena telinga, nah itu setahu gua itu adalah hal yang legal. Bukan yang paling clean, tapi itu legal. O jab, ok, mas pô, com tudo isso. Nah, tapi dengan glove sekecil ini maksud gua, apalagi yang dilontarkan sama Ciryl Gane juga bukan kepalan tangan tapi elbow ya. Lu bisa lihat sendiri nih. Point of contact-nya sekali lagi kontroversial, tapi menurut gue dirty aja sih. Dirty elbow sih ini sih. Só pra fazer isso, entendeu? Eu falei pra ele antes, cara, eu acho que é difícil, entendeu? Eu me colocar assim no lugar do árbitro, o cara tá ali, me acerta, eu caio. Pô, ele começa a bater e tal. O cara tá vendo que é golpe legal, mas ele acha que ele pensa assim, mano, como é que eu vou parar essa luta, velho? Mano, é irregular, tá na regra, você não vai estar errado se você parar. Yes, menurut gue sangat bisa untuk time out sebentar, technical time out.
Yes, menurut gue sangat bisa untuk di time out sebentar. Mungkin let Pereira have some recovery untuk blowsnya masa di kepala belakang sih. Dan itu jelas sih harusnya nih si referee si Dean nih tahu betul sih Quando você vê algo assim, kelebihannya. uma pessoa, sei lá, batendo na outra ali, vai fazer alguma coisa, você pode fazer algo pra impedir e você só finge, fica na sua ali, você responde por isso, velho. Ainda mais um cara que tá ali pra fazer isso, ganha pra isso. Valid apa yang diomongin Pereira, tapi kalau ngomongin legal consequences karena dia jadi referee dan nggak stop fightnya agak berat. Karena itu ambigu dan sekali lagi ya itu keputusan wasit mau gimana pun gitu. Tarde, velho, porque eu avisei esse cara antes. Avisei ele antes e olha só ainda, pô, Nah ini yang jadi hal penting di sini adalah Pereira udah meeting sama referee-nya si Dean dan dia udah mengadres bahwa historinya si Cyril Gane nggak terlalu baik nih dalam soal cheap shots, dirty shots, illegal shots, you name it. Tapi menurut gua valid apa yang diomongin Pereira, apalagi sekali lagi udah di meetingin dan dia udah ngomong nih, ini orang yang mau gua lawan di fight heavyweight pertama gua. isso não é um profissional de verdade, velho. Nem merecia estar ali. E a gente não tá falando sobre de luta, né? Sua saúde, uns golpes muito perigosos que podem mudar completamente sua. Oke, mungkin dari sini beberapa orang bakal menganggap bahwa kan udah jadi risiko untuk seorang fighter untuk cedera, untuk mungkin cedera otak permanen, brain damage, concussion, seizure, tapi ya itu adalah bagian dari resiko, bukan berarti kalau ada cheap shots atau illegal shots atau controversial shot yang bisa menjadi faktor utama dari mungkin di beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa jam ke depan setelah fight tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukan berarti itu kan bisa diwajarkan gitu. Mungkin pasti secara overtime damage-nya pasti terjadi di otak atau di kepala gitu ya. Tapi ya kalau kepala belakang berkali-kali dengan heavyweight juga dan lu tahu sendiri pukulan orang-orang, that's one of the best fighters on earth yang pukulannya nggak masuk akal, yang elbow-nya nggak masuk akal, dan itu terjadi ke kepala belakang maksud gue berkali-kali, berapa belas gitu kan, orang-orang pada ngitungin tuh dikasih counter. Jadi menurut gue itu juga bukan hal yang bisa diwajarkan. Não, com certeza, né, cara? Pô, isso tá na regra, entendeu? Você tem uma regra, velho, porque ele sabe que não é legal, entendeu? Que isso vai causar dano, entendeu? Eu vi um monte de vídeo, depoimento, alguns vídeos aí também falando, eu não vi. Cara, eu vou mostrar pra vocês, né, as fotos que eu tirei, vocês podem ver ali, entendeu? Eu não vi não. Cara, ok, se vocês não viram, tinha dúvida se pegou. Sampai bengkak coy, ini coy. Lihat dari ngek ngek gitu. Ini loh. Anjir. Depois da luta, o John Jones postou um vídeo. O que você achou? Você conseguiu ver esse vídeo? Pô, eu vi o vídeo e assim, de verdade eu fiquei assim, surpreso, né? I saw the video tapi kayaknya dia baru ngambil HP dan baru nonton di cut. Porque fosse os caras que provoca ele, sei lá, o cara perde, né? E o cara vai lá e fala alguma coisa. Aí beleza, mas pô, eu nunca falei mal do John Jones. O próximo passo. Então eu expliquei pra eles, né? Falei dos golpes legais ali e tipo, era uma luta que, pô, tava legal e a tendência crescer ali e o show ia desenrolando, entendeu? E falei, cara, o certo aí é uma revanche imediata, entendeu? Então eu já falei com a organização e eles me pediram alguns dias aí pra gente tá voltando, porque tinha muito. They ask for some times karena Cyril Gane udah nge-call out in a way Thomas Pinal buat rematch, dan Thomas Pinal juga udah dengan pedenya dia bilang bahwa ayo September atau November ya di Paris, ayo, nggak peduli katanya mau di kandang siapa kek, mau di Paris kek, mau di Inggris kek, bebas katanya, ayo. Jadi kayaknya tidak akan langsung immediate rematch sama Pereira. Ya, gua stop di sini aja karena dia sudah curhat ya, bapak-bapak curhat kan memang kadang emosional tapi kadang diulang-ulang ya. Tapi anyway,
Menurut gua Ciryl Gane masih dengan chip shots-nya yang mungkin ini one of the cleanest mungkin ya dari beberapa fight terakhir. Kalau menurut Pereira dia bisa aja membalikan keadaan kalau nggak ada chip shots tadi, tapi menurut gua Ciryl Gane di sini masih sangat diuntungkan. Once again dia adalah natural heavyweight. Terus kalau ngomongin seberapa atletis dan seberapa style dia mengcounter Pereira kemarin juga gue rasa sih Ciryl Gane akan tetap menang ya, walaupun tanpa ada elbow ke belakang kepala yang terjadi kemarin. Dan ya itulah kira-kira yang Pereira soundingkan ke internet, ke publik, bahwa dia tidak setuju dengan apa yang terjadi kemarin di fightnya dia, di fight heavyweight pertama dia bahkan di UFC, di depan Donald Trump. Maksud gue Donald Trump tuh kayaknya kemarin udah nahan berak nggak tahu berapa kali, cuma ya mungkin tegang juga, mungkin terlalu banyak mungkin yang dipikirin sama Pereira, karena satu di depan Donald Trump yang lagi nahan berak, udah gitu heavyweight pertama dia juga, match heavyweight pertama dia, yang ketiga adalah lawannya Ciryl Gane di match heavyweight pertama dia yang punya history cheap shots, dirty shots, illegal shots, whatever you wanna say. Tapi itu yang terjadi dan mungkin sedikit banyak kita bisa memahami bahwa ya Pereira banyak pikiran juga gitu di situ. Dan ya nggak tahu, mungkin nextnya dia akan tetap di heavyweight, mencoba lagi mungkin sama timnya, sama coachnya dan segala macam partner dia. Tapi gue gak tahu sih apakah dia akan bisa mempertahankan skill dia, kecepatan dia, dan mengimbangi semua heavyweight lain dengan dia yang ya mungkin the bestnya dia tuh di light heavyweight mungkin ya menurut gua ya. Di middleweight dia pernah kalah sama Adesanya, pernah menang juga. Tapi ya bagi gua Pereira sih akan seru tetap kalau dia tetap di heavyweight dengan pantat semoknya itu yang kalau kata Rogan dan O'Malley gitu ya. When we were doing the pictures and shit with the videos and we were wearing our trunks and shit, I've never seen a guy that looked like he got a BBL. Alex Pereira's ass is bigger than a Miami bitch's BBL. Dan ya gimana kalau menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar kalau ada pendapat-pendapat lain soal Pereira dengan fight-nya di heavyweight kali ini di UFC 350 White House. Semoga video ini menghibur juga dan kira-kira merecap apa yang Pereira rasakan dan apa pendapat gue soal si Pereira yang baru kalah melawan Ciryl Gane ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Follow Instagram gue di @johanneschandra. Follow TikTok gue di johanneschandra777. Itu bukan angka hoki menurut gue, karena gue sempat ganti nama TikTok gue. Dan kemudian gue mau balikin lagi ke Johannes Chandra, ada yang pakai, jadi nggak bisa gitu. Ya, jangan lupa tunggu konten-konten saya lainnya. Mungkin ya seputar One Championship, seputar UFC, seputar I don't know, Beyond mungkin, atau Garuda Fight Camp yang nanti akan tanding juga Jackson Carmela melawan Aziz Kalim. Kita lihat aja nanti gimana. Nah, saya juga punya pekerjaan tetap yang saya harus bekerja juga, jadi saya tidak bisa ngonten banyak-banyak. Mungkin di shorts atau di reels gue akan lebih banyak aktif di sana dengan story-story juga, lebih sering update di sana. Dan ya, terima kasih sudah nonton.